ne tie na wunyinsa bi a wose akora ne nya ne dia adaya na ukofa pane na wo ho de nyinsa ya na me pa cho da bi ene kwai me pa cho me ne te no nyim bia wose nyinsa nya ne dia minim se bia agro na oyede odie eti ni otoso enan no okayam se nyinsa nya ne dia eti o mam 8 million se me yede mi ko yingu manya engu ni nti wanhwe me kopem se awo ne yede me woye eti me wuhwe ni mu ho na minim se bia wasesa ne suba na yede owo mu no still na ni oye na oye ana me sa fa nyinsa wi na ma ye operate ai family planning the family planning me hi free ho no ana nyinsa ba nti ewia me ma ante se nyinsa bi yede e wo ho ana me bo na mane se menya osije nti na wonyem de ni nyame na me no yede enyem ade ono na me pa cho ne me da ono da o hye condom me pa cho da bi aya na eba otu me pa cho da bi odigum me pa cha na anyem ya wo bisa o se die nti na wanyem me pa cha obusa se die nti ma dwene ho amente ase nim se bia eya agudie no yede onimidie te na ma hu se ba ko na okofa no de onyem die a ene de o se yede ne de akofa oba foforo ene se wo wofu ntia because woni na atena matena di sen me pa cha ye tena 2005 ene sa che me pa cha 2005 me pa cha ebe pim sa abiri mo first born no sen me pa cha ko 16 years me pa cha ena woni ne wo first one nyi se ne ba ye no se nyo ono a me pa cha enti koyigu me pa cha wantie ena wo ye ena second one and the buy o se wo ono ai o se me second one de o se wo me wo ye no o se oye oba o hwe ya enam so oba ne krada de wa fa ne sa be ma ne friend sen ye friend David Asante ena ye wo ne da ben me pa che ye wo no fiada efiada Kofi me pa cha David Kofi Asante enti wa wo fiada enti efia ye ne ba de otoso miensa no so de oba be man de wono so wa ankasa na se no so opeba nyi se ne hya se de wo se ompe ena wo sa tena se ba bu na age wo nan me pa cha ni nyina be ma ne se mempe so na waje na wawo adan di nti na be ma wo ne na tena for sa ebretintin wei na benyin sen a obeka chiro sa akra na nya me de adan ne tena afa na chi me pa cha da bi wa afa na chi da me pa cha da bi wo ne be ma ne te no wa afa na chi ama na nche wo da me pa cha da bi we ya sure asem na me ne wo ka no no kure bi ewom ka ye ka wasem ama wo me ba cha no kure na me sa wotie me wasem ene ye ka ama wo enti sa wan ka no kure ewom ne ye hu ba bi a ye gina ye be ka ne ye sa atwe ye hu no be di fo wo ne be ma ne tena ye no efri sa bretintin be pem sa biri a wa wo de onyem de otoso nan ya wo nwu ye ya wo hye wo yam wo betimi aka kire se wo mfa be ma na chi da me ba cha mame me ba cho me fa na chi da na emom ne o ho ne sei wo fa na chi da bibi wo ho ba chan me ne ntamte ya me betena afie no minim se bia ya ye den ya jai ana me fa na chi obusa me ka no kra ma na ye den ehui etu wo fa na chi da na de na ma me bresa ba na ne ya jai na mo jai na se wo fa na chi ba na mo jai ntinka wo kwa wanim wo move on ohu sa na nko obete ne ho abra onye den o mem nchen bi ona obe pa ma cho so obe pa ma cho ne sa ye den ya sa tena sa bre na ma wo sen ansa ne wo be ma na otoso me ensa te free one me nya sa de ne bi de se wo se sen o se nya ne dia akra na wonyem no se nya ne dia de se akra na onya boso me sen wo yem 6 months na ubisa ne se edie nti na David Asante wone metie na manyinsen na se akra ne nya o dia wabisa no mabisa ma o sen o ka che me se ene de on timi nkire me nko hwehwe be ma kra me ne ne nyam boko de me pa chan oya boko sa na me bisa no oya de adwuma me pa cho steam bender ena oba foforo na wone ne tie no watu akotena ne ho ana ne natifie me pa cho watu akotena no o gyan ye o fie new site ne aye de ya konya aye tim mo amufie me pa chan me ne na si fie no wudi wakrata so David Asante me ma wo ho me pa cho fani die ma ye na ja Syria na wo sire ewa kire na ne die kwan so me pa cho pa ye ma wo ho ntu die gina so kakra ma ye baba wo nche Syria na wo sire no wa kire wo no enye ni die kwan so ye sire wa fama ye kakra ye beba ho enti wagya mo si new site ho en watuti wo ba foforo so me ba chan sa oba no wo ne nche no ne na wo sen ba cho ne na wo mienu ama oba ne sa anyam enti on dia wo na mpe condom so nyinsen boss nyame dia me ba chan te se ye nya den me ba cho on hwe ma me nwo me wu wi aya ye DNA test ye na se
eye ne dia ye be hunya ne dia nso ka oboy bia matua obetua ma no ye dia adwuma me pacho me hairdresser me sa eye cleaner wo so government hospital ene se wo ska obetimi atua David. Yes, madam. Of Asante Mahe. Yeah, now. You Mr. Asante na day and I know wife. Sarah Omo. Me was Asane Efrewo. And the guy dem no Sarah Omo. Na one Sarah enyin sen. Die di kan osinya wo dia. Mato to ma wo. As I said you toso 9 and a shani yamu. Adentina wo ba wo ne ne tie sempena onya ne ho ade mom. But wo mpena no no wo bi anim. Na wanyemo asenya wo dia de ntia. Bebacho minyana ne se what in the fee. Bebacho ma oni so kakra ma me wa ye nti wo nka yie. Bebacho a me se Bebacho ba. Eba. Aha. Misi minyana ne se benen na net se. Ewo fie ewo abankuru. Abankuru no mo no na wa ye me masem. Ena wodi tuba o maame mo. Tuba o maame mo no ba kra no so wankra anka njem se okọ o maame mo. O ka jem se okọ adwuma ba. Me ba e no ni o. Ana me frɛ no se opon adwuma na ade asanti wa ntimi. Afi na boy bi ti o mu fie. Na ne safo a wona ho. Iti oba ho anwumre oba ye no ana wo se wo kọ na aba 9 na am se ade nti na wo kọ wo se boy na o ti o mu fie ho no ne safo a wo no ho am so ne safo ade den na ba wo ho wo so je safo ano ya na okosiesie ne dem ho ama no eti in fact ma me bufu pa ja ti me sa ba fie obi mu na oni ho ne se wo kọ boy ne ho e wo poultry nti me dia bufu kura ko ho e ma ko to no de me kata ma mo na me twantro e ma me pa nsum oba obo na busuafo aso amane na busuafo che mi tumu eti eyire no ana o ka che me se wanyam abofra no ye be ma no nam so okay so wanyam de a me problem obetimi awo Mr. Asante me pa choki kan wo kakra ma me why sabre no na akra na wo hye ne yamu a ya chi wotum no na eya wo ba otoso sen mienza okay yeti o kan wo kakra ma me ha ti obapa acho o ka kire mso wonyam na am ka kire se okay wo nwo no ena etwa so nti emu ho na no ena osa ba fie no tabra ne ya cha bankuro ho a oba fie no ena okra me se okọ all night aba iti all night ni mu no sabra nso na mene no akwa asole pani ho ya da so aka kire no tama ebe ne ho ade ne ya bibia awie ti ekobo sofo amane ade achi Monday okacha mso okọ all night we ja ho na nurse ni bi su ti o mu fie ho a efie bon eben ho gina pi efie ho na ote na wakoda be ma no ho wo kantin kro no na be ma na omo atu afiri ha na wakoda be ma no ho wo kantin kro no be o ka kire me se wo ko all night be ma be de ya na okọ prapra de dem ma no me ba cho no so nko me ba cho no nko ayi oba no e de gifti ni kunu wa ye nurse ni no o just government hospital no mu yi ni ko asie ni mpon hospital wo ho na wakoda ho e ma de achi me frɛ no o ka tem to ko na tinti me frɛ wo mu a wone wo mu o ka sɛ wone wo mu ko asɔre no wo so ka tem sɛ wa ama etiachiri a me frɛ no o piki ya na kyerɛ sɛ be ma ka sa wo achiri me na ne ka sa ne bufui na o ka te ko no Sarah yampa me ba cho oboa chire mi muye mama ne so on ha okunu sikasa yete ne nka yie asema wokunu ka be ma wodi kan abetwa mu kɔ we ye de to so mienu o kɔ all night wo frɛ wo be ma na ɛka se wa chire no korɛ me ba cho de tie ne say mine ne na tie fie ono tuye
Totu okan se me ma de me som tina me nya kwan eti me ho no from se na de o fie eti me ye den me mla e ho me be bi o mo ye de o mo te ene ma me ye de me ko wo ko no wo kra David Asante se wo ko papa ne ho me pa cho da bi eti enti na wan kra wo kunu a woni ne tie se be ma wote fie a wo bo me so bo sa me ne chempena wase me mere ba bi a wote enti me ba no odi enti na wan kra no me ba cha na me ne enti sa ta me ne woni nete but waka kire se woni be ma ne chempena da won kan da me pa cho da bi wo kunu kan kire se na ne chempena me pa cho da bi eti wo kwasra no no ade enti na wan kra be ma no me pa cho na ono no te abenkuro ona na me so mo me fada mo sa ta me ne ye tamu aye den ate no eti na me wo me fada mo Mr. Asante okay say no de wodi kan no okọ na all night no so a wo kwa wo kunu frɛ wo a wanfa akire wo frɛ wo a wote be ma ne wo akire a wo de abufuo kate kɔ na nso na be ma ben a me ba cho bo asa bra na no oka Mr. Asante na ni oka ayi do ye poultry farm no me yari ni na na tifie sa tam ni na ne entam ayere ate ana na me wo ma me mo ni a wo nkwala o mutoso mienu etira mo me ma me mo no e na boy ne ye no se menye ne safan ye den enkura na obema ne nua bi aba ya de wo ama no eti boy na ani nua na ama eti wo sata na ne magya na ofrem se wo hia mofie e na me koye eti me koye no obi a oni magya de mitimi na ha ma de nye den encheme e na me ye se obi de safan mo se a dan ma de nchom se de mmekọ eti ye na so menya kam se menya ka akra me nante ade e de boy ne kin na abra ni so wa frem nti fa kin ni so nye de entra obi dia ana me nante ya am dikin ye den e bra boy eno nti na de chin ye na boy ne frem say o kwadwu na so yo yate eti ne sister yi ka se me nkwaje abeye den e wo boy ne ho na me so yo na me kra sister no say sister gifty me ko boache wa ye de akwaje abe na aba na o so yo kokko je bra me ko ho na kwansima na me nya akọ na me ka che boy ne say eh me kura frem ma me ye den ma me nko no de me nim no ancha so be do beduru ampa so me kan ya no duru na wan kra ne se o ko all night e no frɛ wo me pa cho on de man kra ne se me ko all night na all night de no so e eno man kra no pa ma de o kan se wo ko all night ne no so ko all night ampa na afa ba bi me pa cho man ko all night ana me ka se man ne frɛ me na me ka se ne me kwa ko he ba bi o mo ye den o mo te no e no so ko all night no me pa chan Mr. Asante yes madam to awasam no so ye tio na weni nye de di kan de onyin sen first one no o ka bibi second one third se de to so nan e na hye ne yamu yi adent enum me pa chan de to so num na hye ne yamu yi adent na nyin sen bia ebeba wo se enya wo dia na wonya ne kwan ma ne nkọ na still na wo se di kum nyin sen ne ba me pa cho se o ka se o ko sa ko fam pra third one na dan fo ba ko a friend a queer ne mpana adamfo ena okofa no third one waka kire me pay se on wale bi me ko bo ma me no papa ma ne o ma me no papa ka kire me se o mu ntimi gina sa asem no so engu awale no wo ya ne ho ade me ba cho da bi enti aware ben ena busua ne ntimi nyina so ngu no a o se me ne na awunti e me yere no no enti automatically wa wunti ayo oyere me ba chai na adenti na woba woni ne tie na wa wonim so woba yi sebe wo ye ba dwamanfo wo fama chi wurofrof wasi akire enuamu de wo pepa na still wo kosoa ene ne tena ene ne dama nyinsen san ba me ba chai na me chire de nti a me sen sa nyinsen we no me mfa ho na me mo fancy me nchen no bronya ni mu no ana free aha ko mfante odika ko ni nua ho akra na me ba no de otoso second one no e wo ni nua na nchen etu okọ ho no ana me ka kire ne se me ka kire onua na se won di we na chi na me ka kire ne se enia ma se la ahunidie ompe otimi so kunye ma si wo bu a 3 days 4 days kra no won si etu ono na ni nua no me ntimi mmo obi amane e bete ni nua na odi na chi ni de waba na nchen no one ne nkasa na unhu hawa omubesi ayere etu hu anamon oba aye no obaka kire me se me magu nanimu ase akire ni nua no eti me nchen wan si me nchen bim ofiri ho no konfante kra wan kra me okodi 3 good weeks na achi na oba aye no wan si me nchen ada etu oyare na nsen mu wo oyare mfa se eko 2 months oyare ye
ena omka sa be me fa no emfa nko hospital na me se wa bra o ma me nchen won si me niam on no aduane ma me ni de enya de a me be fie wo se me ba be fa no de na akọ hospital menye itine so ana ode ne ba ye no anti ama ode ba me bo na mane ena mka chere ne se me menye nto ode kura ne ana ode frɛ me a me ne kasa ena me se menye o frɛ me ma me ko no ho fie ne store me ka chere ne se me de me mfa ne nko hospital nto ma me na de nko hospital ana oba ya adwuma mu ho oba ya adwuma mu ho se wode na akọ hospital no aboka tuwa ne Ghana iti oba beje afiri madwuma wura ho ema madwuma wura frɛ me nti me ka se me ntua na madwuma wura ka se me ka se me ntua na magu ne ho fin enti no ma me ngina ne mo nka santi me mfa sika no ema ma me no na onko ena me sika no de ma me no ti me sika no de ma me no ni 3 days na me ko na me ka kire ne se wanyam en wase wanyam na nafu no de saa eba na atwe na me ka kire ne se nyinsan enti wonhwe na sabre no na Mr. Asante woni nada me pa cho da bi Sarah ma sabre na oni wonai e na de nyinsan kwahye no me pa cho boa na oni mada ebra etwa to a woni Sarah dae eye da ben me pa cho bra me ne na dae etwa to kora no eye last month oba ho ofie last month de anya na je se nyinse no wasan kura gugu so meboa me ba cha otie me mama nyinse no last month na wo kana se nyinse no wasan gugu so ho na me di hu ni yie se wanyam eti nyinse ya enya wo dia no wakwa gugu so obai ba ye na football so sa opese e ma ne sorry na wo mo hwe no Facebook YouTube any TV so ehu na fu a so oba nyem na se last month pe ena kwa se wanyem a e kana fu sa brienu se sa onya bosome sen ba che kwa bosome nsia okwa bosome nsia enti wo ye oba penfu a wonam na so aka se wunnim se wanyem ena ne koda ya a menti ase wono wa afuro wato wono wa afuro eti no mimi hu ye no oba ho na me hu ye no ena me ka che ne se ade a me kan ho asem no wo ka che me se nya no kore bete nyinsan ana wo ka che me se ne obekọ hospital akwa dey akohwe okọ hospital ba ye no obeka che me se doctor so wonyam 5 months ana me se 5 months dey a on hwehwe be ma kro na nyam na because of 5 months na me won si me nchan anti 5 months ni nyina na woni ni nada me pa che na me ni nsi ai Sarah mpa ma mpa cho boa oba fie nyina ne me beda oba fie ene me beda o be am fada mo o papa mu fie me pa cha e ho no beto na ntam srade o nyina ne me beda o de moto ba e be fan be 9 to 10 e be fam nyina de mko fie so o jina e ka chem so se nyinse nya ne dia dia Mr. Asante yes madam ente se wo ka kwesi se sa bosumi num na last month bosumi atwa mu woni ne koda ya wakwa gugu nyinse ne so no woni ne nhia da enti won kwa pa akora ne papa sa na aka Sara me ka kire me na asem a wo kan ebia na sa bere no na eyabufuo ane ahopopo na oma ema wo de ka sa asem no enti eneyi a ya ne wo kasa ya fra ewo Oyerepaafutuo 12 September 2022 no wo be san case su dua se Sara omonyinse na wonyem no enya wo dia yeah because say wa ma ho a Mr. Asante masam na mibisa no yima no se de tie nyinse no be case su dua se enya wo dia ane enya wo dia ane because oba ya na ma mi hu se nyinse wo because abre no sa month na o kan nyina sa 5 months na it is so me dia den won wantimi amọ mama ne an kan kire me se wonyam through sa 1 month 2 months 3 months up to 5 months ansana mi be hunu a obeka kire me se wonyam when your question Sarah adentina dada wan kan kire no ananu ya na kan kire no ma me pa cho me be otoso 9 no ewia me akwa na nka no hoda wo me yenkopem se yem operation okay we say nso sa wa nka no hoda etie na mi hu se nyinsen na me yeden e wo ho etie ya me ka chen oba mama ne sem menyem no na me se mafuna ya na ayekese sabe nyina bosumi num ni nyina na obu nsa me ba cho na mi mu mi nsa na family plan na me koye ye no enti na mi mu mi nsa na oba wawo emamu nan de atoso num
bosumi numu amu wonsada bibia mo hu se bia family plan ne kra no edunsusu so boni bia bremiti me nkwa ya asabia nkwa cheke ba chana na me ye mistake o so kwasa kam kwa check ma kwa check nti ye ono no ka chem se mefu ya na ye kese na mso ni o ma miska na me ye den me kwa hwa do kronti ma me ye den sa o ka chem so ni ska o de ye den ma me eti na madwuma me ko wura mu no bosumi no so ye ma me pay na me first pay na dem mi ka ko e just living waters na m kwa check en hu se menyem no na ono no odi ka chem se na ma me awu eti o we na me friend of phone so ka nyo se o hia mo fie na nya phone so na me ni bedi nkomo ana me ko no tim ko no na me ka chem se sei na ayede aba o ka nyo se sa na aba dia eti chem se me de me ho ba ishen force na se me ne da na ma de nyinsa na shen sa bosumi num na hu mo wonsa ya na wunim se wonyem no sa biri nyina na ne da me ba cha na me ne da oba fie e ma me ne da odi moto ba fie e be fam de me ko Mr. Sante. Yes, ma'am. Na sa de worry. Nti adenti na be di na say pregnancy na nya odea. Ma me na me di ka kire mo kire wo no. Me say efuri bro nya ni mu a ko ni nua na ho fa me ba ne ba ya ofuri ho e ko mfante no. E be si sa abre ni nyina no. Me nchan no nsi wo. Okay. Say no nim say waba enyem a yentimi nya DNA. Say wonim sa enti yentimi nya DNA no e na wonso ne bema wono wote ya abusuafo nim se ne mpena ene ewom sa wonya ne wade na so ne wo manan wetoso num ya eba enti hwe no ema ne ngo owo wie na se DNA e na abaye se de wo ka se DNA no woye na se ebo no a wono ebetua sika no na munye DNA no na bibia enkonkotwa enti sabri de asa wo hwe na akopembra wo bewo okobusumi nsia anasa busumi nsia mu na owei akaba asa busumi miensa ne kakra na akwara na ba nti we de Mr. David Asante yesre ene yebesre wo wenya wo hye yesre wo ahwe no ema ne nwunyo wo wie a na ma nkwa yebefa so Antena Mr. Asante MFK ni me okay ma me fe me ba MFK MMK okay from Poma yankwa yanim me ba cho se ade ana me ka se enya media no se media busane se okọ hospital na okoda ho no yeyi no wotimi kan ho asem kire me ana because me ba hospital ho na me bebusa ne se oba doctor ba no osese ose doctor mai na doctor ba obeka ho asem akire me be ta abre no nso so no se ne yeyi no eso anka ho asem akire me kwa de chi no pa me ko fie ho akoma nkwala ni sikal me ko no fie ho itu nya se sikal we na afi wodi ekoye etua hospital bay no Mr. Asante we die wa wonim se Sarah jinse wom na meka no eye chopa ene de ma wo se wobeba fidua mu ane ne wahia na ye wo kwan befa so kosi bra wo bewo na ye hu se die ne ne be ye anasa akora ne bi kura wo mra na ne hwena na so kura sew wobeka se we die eye media na ye wo kwan befa so nti free sabri akopem bra wo bewo die ene die kwan so hwe no ama ne nwunye ema ne mfa trauma ne pressure enkwankwa wo ma bibia nkwaye no nti yesere wa nyame adoma wo kyena enke be hia e wo Oyerepaafutuo ha me ba cha kyena nyambo ade amenya ho me ba cha da be na abenya ho wikwe mu de me ye business anka ye betima ye ne next week de ha enti ana na wotwe wo betimi aba me pa cha nyame adomo ne duro ha yate ye da se pa David Asante ye da wase ma ye fa wonsi ha enti ana na wotwe Sarah ye no wura be hia na wahwe wa ma wawo nyame ya adom no asoa wasumdue mu e ma wo fa ho fa wo ba na DNA ne wo hɔ no ma se wagye atum se wo ye DNA na bo na sakra ne nya wo ba wo betua eka bia wo bebo ama no mate nti ye fa wonsi anti adwo ama ye hwe feedback bia ba fa no twim na ye nton ne mankwa yanim ye ne ya sister panyini ye sister Mary sabre die one ne dofo na de nyina Peter Eson Mary ando wono ene beye wo kunu ode kwadu ebebo ne sabema no sabre wo hunu de wo ye so enti bema na kasa wo nware ne biem Mary ando se atena mfie duonu miensa na yekoi onwa me biem a ene esumi na menko ampa yenua Peter Eson Pristia ana obey ni bema wo mote obaje tumu Mary si won sum no 500 million. Ya bo boss wa ye nua be ma ne srai. Wo so obetimi atua
300 million kani sika no sika dada anum 300 million be ma ne ji tumu sha ye bosse wanti mi afa ne nyina mpa ma wodi bi beba enne ebra be ma ne sha ye no wodi ne huni wodi ne mraso wodi ne mraso wodi sika num kani sika dada no 150 million wodi abre ye nua eye Mary Ando wa say yes December eye bronya boso me de twato no wabesa de 150 million aka no asaba enkwada ne ye nan mienu afri ye nua ne nkyɛn boso me bia no wo ma wo musika no 4 million sabre de otoso me ensanya mfiedu me ensanti no ye nua petition say nyankopon ya doma wo ya be ma okofa na kwa ne nkyɛn naka abofra krope obeko so atue sika 4 million no sabre nso ye nua ne se opeso otu na wakọ nkra kropom kọpẹ dan ye nua ne so won kọpẹ empo de ne ho beso no ode beso no so enti na de ye nua no aye akoduru enti petition se wo se plot na da ho no wo ye ho nkrata no sa de pi ne yire no so nyame ye na doma obesa aboa no mu nyina aboprebuo bi ade ama wo mo mofra no ade agum sa de ye nua Peter One Mary Ando edi akosi se ose every sabri ankopem December de na ne sika no 15,000 no na watua awie jo ye beton de na ye wo donation bi e wo ha CEO baako edi na woda eti ene ose wo ba be ya doye edi ama Oyerepaafutuo ene woni a akanyanka ene ade eti edis collection wo pamade o hwe ono ankasa ade a wapam ene ni tape measure da ne komu anya asem keto akwa ai wo ye guy akwa aba minu abema ya madam minu akasa de ma me ana birthday no wadi ama na bro so happy birthday thank you nyankopon hira no ma kwatenten ahodi wo mu na wiye yi awede boko ese metatie mu na me birthday aso and so ya me krada okay pepe ese me ba am de assembly pui amam am ya to amam bi anom oh okay nti wo de bra ma ya de ato bibi anom oh nyame nhira o ai wo ma Derek ani ade ne sa kana koma ai all right see wo ya wo Edis collection wo pam ne ma no wen apaja film Dr. Mensa ya wa wo pam me ma nko na ma de ka ho me ma nko ya e ma na top and down okay so wa me producer tia Derek onu so pam na eni material bebre e na wo hwe me producer Omega so onu so krokrowa eni material bebre na me ne ante adwo de je se 3 years ye de pa kese ya na de abenya me nhira pa so wakai yen ya me nhira no onye okese na wonchi aweyere my charm wife Empress Oyere Empress ndi chia na kan samfa no me da see and also pricing that be coming in me PC na ya me chia no eti Empress was surprise o no workers nyina wo chia wo mu ene anadwi de to kateka to kateka na dwi de nya sam getwa si wo yeda wase pa nyame nhira o pa ti si wo awada Edis collection